Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, Brunei, Singapura dan Indonesia. Okey, kita dah belajar di video sebelum tadi macam mana nak marking supply zone, macam mana nak marking demand zone. So biasanya bang untuk rally base drop, kalau saya lukis balik lah rally base drop, price naik rally, price naik rally, and then price buat base, and then price buat drop. Okay, price buat drop, rally base drop. Ini sini atas, ni atas. So kita tandakan dia punya base dekat atas ni, base. So kita akan sell dekat bila price datang balik kan. Maksudnya bila price dah keluar, buat decision untuk keluar daripada kita punya support ni, price akan naik atas, masa itulah kita akan sell. Ini adalah untuk rally base drop. Okay, biasanya untuk rally base drop. Untuk drop base drop, kita ada satu special thing. Maksudnya untuk drop base drop, let's suppose price buat drop, and then buat base, and then price drop ke bawah. Okay, buat base satu lagi lah. Okay, buat base satu lagi, and then drop ke bawah. So kita ada zone kat sini, kita ada drop base drop. Okay, this is DBD, drop base drop. Untuk drop base drop, biasanya price yang penting ialah dia mesti break significant support. Let's suppose belakang ni ada support, ada dua support. So drop base drop yang break significant support, saya marking sini, is very very important. Significant support kita dah belajar, is very very important. This is drop base drop. Biasanya price akan datang balik and then turun ke bawah. Okey, saya bagi contoh dekat sini. Di Euro USD kita ada significant support kat sini. Support. Saya ajar ni sebab nanti senang untuk kita entry. Okey, sebab ramai biasanya memang dia tak sabar untuk entry. So you ada drop base drop sini. Drop base drop. So bila you marking dia punya zone, this is it. Inilah tempat yang kita markingkan kita punya zone. Ambil daripada body biru ni sampai shadow atas, shadow paling tinggi lah, antara sini, lebih kurang sini lah. Ok, but then kita tandakan zone kita. You kena tengok lokasi drop base drop tersebut. Ok, drop base drop tersebut mestilah berada di kawasan significant support. Kalau tengok drop base drop sini, belakang ni ada a lot of support, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dekat belakang. This is significant support. Ni penting bang, sebab lepas ni kita akan guna benda ni banyak-banyak. You akan entry, a lot of entry gunakan setup ni. Significant support, ada support, tiba-tiba ada drop base drop. Kita just marking, kalau you ambil sini pun boleh. This is your supply zone. So bila price datang balik, you akan sell. And this is a very very strong zone. Okay, very very strong zone, drop base drop. So ambil contoh lain lagi, Euro AUD. Di sini kita ada, saya besarkan balik. Okay, saya besarkan kita punya candlestick supaya senang. Kita ada support, significant support. Bila dia lebih daripada 2 hingga 3 support yang sama baris di tempat yang sama, namanya adalah significant support. And then tiba-tiba kat sini price break, buat drop base drop. Kita tandakan shadow, ambil body biru ni sampai shadow ni. Shadow in this case, shadow ni lebih tinggi daripada shadow biru. So kita markingkan kita punya zone, zone. So ini adalah drop base drop. So bila price datang balik, dia keluar daripada kawasan drop base drop. Okay, price keluar sini, dia datang balik, kita akan sell. Very very simple how to sell at rally base drop. Okay, drop base drop. Sampai sini. Sorry, daripada sini sampai sini dah profit over pip, 100 pip, stop loss sampai atas 19 pip. Okay, ini contoh rally base drop. Untuk rally base drop, price naik atas, biarkan dulu dia buat candlestick besar macam ni. Kalau boleh, biar dia padu ni, maksudnya candle biru ni shadow dia tak banyak. Shadow dia tak panjang. Tiba-tiba ada bearish engulfing, dia drop ke bawah. This is easily rally base drop. Okay, kita tak nak dia cocok bawah sebab kita nak something like this. So this is rally base drop. Price naik atas, dia jadi kita masuk dekat
supply zone. Okay, and then belakang-belakang ni dia ada resistance. So kalau you perhatikan kat sini, kita ada dua benda yang sama. Dulu kita belajar SNR, ingat tak? Ada reversal, ada continuation. So apa yang kita dapat tangkap kat sini, apa yang kita dapat belajar di sini ialah, kalau saya lukis balik kita punya rally base drop dan juga drop base drop, kita gabungkan dengan trend. Let's suppose price naik atas, high low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Suddenly price drop ke bawah, kita akan sell, betul tak? Okay, now dalam supply zone, apa yang price buat lah, price akan mantul balik kat sini. Dia akan mantul buat support. Okay, and then dia turun ke bawah buat lower low. Kalau saya markingkan kat sini, ini adalah kita punya rally base drop. Okay, RBD, rally base drop. Dan rally base drop you, belakang you ada apa? Ada QM level. This is your QM level. The same thing, the same concept. Okay, this is your QM level. So bila price datang, masuk balik dekat kita punya rally base drop, masa untuk sell. Okay, masa untuk sell. And then let's suppose katakanlah ini ada significant support. Okay, significant support dekat sini. Biasanya price nak break support ke nak break resistance, dia akan buat base dulu, sebab price dalam keseimbangan. Suddenly let's suppose katakanlah price break ke bawah. Bila price break ke bawah, dia dah jadi drop base drop. Ini dia yang kita nak belajar, konsep dia. Okay, drop base drop. So drop base drop dekat mana? Drop base drop. So bila price datang balik, kita akan sell. Dia akan sell, price ni atas, sekejap saya tukar warna merah, and then kita akan sell, and then price akan sambung ke bawah lagi. So kalau you tengok drop base drop ni, sebelah kiri ada significant support. Support ni break kat sini. Kalau you belajar, ingat balik video SNR, apa jadi sini? Dia jadi support become resistant. Kita akan sell kat sini. Ini dipanggil continuation. Support become resistant dan support base drop, SBR, support base drop. Support base resistant, SBR juga. So that base is actually a drop base drop. So ini adalah continuation. So drop base drop adalah continuation, maksudnya dia sambung trend. Sambung trend. Rally base drop adalah reversal. Okay, reversal. So terpulang pada you nak masuk, you tetap guna supply zone, you tetap guna demand zone, ataupun you tetap guna SNR, you akan guna SND. You kena gabung dua-dua. Contoh dekat sini, kalau saya buka contoh sini, di sini kita ada rally price naik, rally base drop. Dia perhatikan belakang, kita ada apa? Kita ada QM level, high low, higher high, lower low. Okay, bila dia buat lower low, reversal signal, kat mana kita nak masuk? Sell at supply zone. So supply zone punya rules kita follow, trend punya rules pun kita follow. Okay, kalau saya kecilkan sikit, dia akan nampak kat sini, sell at supply zone, and then price turun. Di sini ada support, and then bila ada support sini ada base. Nampak tak base kat sini? Base drop, base drop. Kita markingkan kita punya base kat sini. Price break keluar, patah balik, yes, you dapat sambung ke bawah, sell. Ini dipanggil continuation. Kalau yang atas tadi reversal. So terpulang, you boleh masuk dekat sini ataupun you boleh masuk dekat atas. Cuma kalau you masuk dekat atas, ianya lebih risiko sebab price tengah naik atas. Tetapi high risk, high reward. Reward dia jauh. Okay, kalau continuation dia cantik juga, lebih selamat. Reward dia pun cantik juga, no problem. Cuma tak banyak P berbanding dengan reversal. Cuma reversal ni risiko sikit. So ni adalah reversal, price reverse, awal trend. And then dekat sini price turun bawah, dia buat support lagi, support. Tiba-tiba price buat drop, base drop kat sini. So bila price naik ke atas, masa untuk sell, sambung lagi trend. Macam itulah cara gunakan SNR dan juga SND. This is very very important. Lepas ni you akan belajar lebih detail tentang drop, base drop. Macam you nak entry sharp dekat sini, menggunakan setup king. Okay, hingga bertemu kembali video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.